जंगले बजी हमारे 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 और अब तो अंडा का सार हाय सांग माने जय जगन्नाथ शुभ सकाल 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 वर्तमान देशी गाँवी लोक आम आसी रही जंगल मध्य को रोषेई करने पुणी यूनिक आइटम मा हाथ रंधा देशी जारेनी रे आज जंगल भितर स्मोकी फ्लेवर देकी प्रस्तुत करवा अरुआ भात सादा डाली ता सहित अंडा कषा सांग मैंने चलता लेट करवानी देशी वीडियो आपण मैंने लगिक रही था कंटिन्यू लगिक रहा सहित सर्वशेष लाइक शेयर सब्सक्राइब करें कहीं भी भूलें जो मैंने नुआ नुआ आसने वीडियो टी एंजॉय करने सहित सर्वशेष लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जातु कहीं आपने देखुं वीडियो कहीं भी सब्सक्राइब करना सांग मैंने बहुत परिश्रम करके जंगल भितर वीडियो बनाऊँ तो चलते आगे को बढ़िया जय जगन्नाथ माड़ी चलो वीडियो सहित कंटिन्यू लगी चल अरे तू कौन चुली बागेबू ताले गोटे काम करे तू टिके पाखे जा मु खाली ओरै दे परिष्कार कर देई परिष्कार परिच्छन कले खाद्य सुरक्षित रुहे तो मु टिके आगो परिष्कार कर देई तापरे हमें रोषेई कार्यक्रम आरंभ करिया बुझिलु हो तू गोटे काम करे तू एथे इटा बागेई दबु चुली बनै दबु मु एगुडा सब ओरै की परिष्कार कर दउ हो रेडी तू एथरो चुली बागा करि पारि उठी चुली हां बागेई दे मु आको ओरै दउची बागा रेडी बसिकी बागा आराम रे बागा तो सांग माने आमर एमती ओलिया ओली करके आग परिष्कार करदबा कहीं परिष्कार परिच्छन्न न रहिले आम खाद्य हाइजेनिक रहिबनी जंगल रे जेहेतु रोषेई करूचे प्रथमे आमे ओलिया ओली करके भलसे आग परिष्कार करबा जो जगह रे रोषेई करछे तापर जाईकी भोजी करबा भलसे इटा करे चुली करे बागे के इटा अनुसार थोनी नहले आम रोषेई जहा करिया सब तळे एली जीवो तो चलंतु भलसे ओलेई दबा आग तो देखो मु बढ़िया से ओलिया ओली करके परिष्कार कर नौची ये घास भितर जो गुड़ा लागिकी रही जाऊँगी अलिया जमा जाऊनी तथापि मु चेष्टा करछे गुड़ा भलसे ओलेकी परिष्कार करिया बुआ हेलाटी ना मु टिके साहाय्य करबी ना मु करदी तथापि मु टिके नागी जाउची तम सहित हां एटा एपुटुआ छुओ आ खसिबनी जमा हे रेडी हेला तो सांग माने फाइनाली हमारा प्रस्तुत हो जाई चुली तो पुओ बढ़िया से चुली बनै देछि सिकी गलानी टोटल ऊपर देसी खाद्य खाई खाई देसी वीडियो बनै बनै एवं देसी स्टाइल रे हमें जो चुली प्रस्तुत करछु सब माने से तैयारी करछि आसीकी तो पूरा रेडी हो जाई चुली तो चलंतु वर्तमान रोषेई बास स्टार्ट करिया चलो 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 सांग माने देखि पारते वर्तमान मजा मस्तीर सहित आमर जंगल भितर रोषेई कार्यक्रम आरंभ होबाक जाउची तो पुओ देखंतु केमती काठरे बंधुक करिकी खेलुची आ बड़ हले पुलिस ऑफिसर हबो तो आगुआ प्रैक्टिस करची आ तो सांग माने आमे वर्तमान देसी स्टाइल रे जाळ को लगेई नैचे पूरा निया धरी पकेची हुतु हुतु के जळुची आपण माने देखि परथिबे बहुत चुली लागियोला भलसे एबे रोषेई कार्यक्रम आगु बढ़ेबा तो देखो वर्तमान आगु को आपण मैंने कंटिन्यू वीडियो सहित लगिकी रुहतु और आगु को जहाँ जहाँ जमी रोषेई हम पूरा एंजॉय करवा आशा कर गाँवली वीडियो आपको निहाती भल लगे चलतु आगु को आम अंडा कषा कषि कार्यक्रम आरंभ करवा रेडी पुओ खुशी ना जमुची आते सारा चढ़ई जंगल भितर कुड़ुरु कुड़ुरु होती सब डाहुक ना बो एगुड़ा हाँ पानी डाहुक पानी कुआ जहाँ को कहते आपण मैंने कहीं कहते पानी कुआ और डाहुक कहते आम आड़े तो खाली कुड़ुरु कुड़ुरु होचंती सांग माने देखंतु केते सुंदर भाव में जंगल रे आमे चुलीटे प्रस्तुत करिकी काठ तक भलसे निया लगे देइचे आ चुली ऊपर आमे बसै नेछु करई चलंतो आगु को प्रोसेसिंग स्टार्ट करिवा वर्तमान अंडा सिझेबा पई आमे देइ देइचे किछि पानी वर्तमान आमे अंडा तक पानी रे पकेई नेले तो देखंतु 1 2 3 4 5 6 बहुत 6टा अंडा थिला हाँ ठीक अच्छे अंडा सब पड़गला तो हाँ रेडी आ अंडा सब आम पकई नहींचे देखो पानी भितर सीझापी किसी समय छाड़ीदवा मैंने देखो आम कि सोरिष तेल कड़ई आड कर देचे देखो केते जोर पवन हो जंगल भितर चुली जो निआ जलुची देखो केमती उड़े कि कड़े निआ को पकाऊे हलदी टे पकईवा हाँ ठीक अच्छे देखो हलदी टे मारिदेचे तेल मध्य अंडा पका भजा हम अंडा भजा हम सीझा अंडा को बर्तमान आम तेल रे भाजवा देखु अंडा बर्तमान आम तेल रे मारिदेचे पूरा बढ़िया से भाजीदवा ताको छाणिला भाया ओ पुओ पकानी देह को छिटिक तो देखो केते सुंदर भाव में अंडा गुड़ाक पड़ी चढ़चड़ हो
ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନିଲାନି ପୁଣି ପକଉଛି ଭୟ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡରୁଛି ବହୁତ ଡରୁଛି ପକେଇ ଦେଇଛି ଡେଇଁକି ପକେଇ ଦେଇଛି ପୁଅ ଭୟ ଲାଗିଲା ଟି ଏ ରେଡି ଆଉ ପୁରା ମନ ଖୁସି ପୁଅର ରେଡି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଛାଣିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ଆକୁ ଛାଣିକି ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ନାଇଁ ବୋଉ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ଆଜି ଶିଖିଲୁ କାହିଁକିନା ଏ କଲର୍ଟା ଆମେ ଆସେଇନି ଜାଣିପାରୁନୁ କାହିଁ ଆସୁନି କିନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଟିକେ ମାରିକି ଯଦି ତେଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଏମିତି ଭାଜିବେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ କଲର୍ ଭଜା ହେଇକି ବାହାରିବ ଓହ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଅଣ୍ଡାର ରେଡ଼ି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିଦେଲା ପରେ କଷାକଷି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ଓ ଚମତ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲଟି ପୁରା ତାତିକି ଥିଲା ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛେ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଟମାଟର ସବୁର ପେଷ୍ଟ ଓ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ତେଲ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିକି ସୋରିଷ ତେଲ ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ମସଲାର ବାସ୍ନା ଘରୋଇ ହାତ ତିଆରି ମସଲା ପୁରା ଜମୁଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା କଲର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ବି ଟିକେ ଭରିବ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ମସ୍ତ ଭାଇ ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା ଆଜି ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରୋଷେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିର ପୁରା ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ତ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଚାଲିଛି କଷାକଷି ଚୁଲିଟା ଆମକୁ ସାଥ ଦେଉଛି ମସ୍ତ ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପବନ ହେଉଛି ରୋଷେଇ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତଥାପି ଆମେ ତା ଭିତରେ ଚାଲିଛୁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ହାଲକା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପକେଇ ଦିଅ ଯାହା ପଡ଼ିବାର ଅଛି ସବୁ ପକାଅ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସବୁ ହାଲକା ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛି ଓ ଭାଇ ଧୂଆଁ ପଶିଗଲା ରେ କଥା କହିପାରିଲିନି ମଝିରେ ପବନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଆସିକି ନାକ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ଖଡ଼ଗପୁର ମସଲା ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛେ ରସୁଣ ଫସୁଣ ବାଡ଼ିଆ ହେଇକି ମସଲାଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ପୁରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପୁରା ବଛା ବଛା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାରେ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ଓ କଲର୍ ଆଜି ଜବରଦସ୍ତ ଆସିବ ଆଉ ଯେତିକି ମସଲା ପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ବାବାରେ ଆଜି ପୋଡ଼ିବ ପିଚା ପୋଡ଼ା ତରକାରୀ ଆଜି ହେଉଛି ହଁ ପାଣି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ହାଲକା ପୁରା ଓ ପାଣି ପକାଇଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ମୋକ୍ ବାସ୍ନାଟା ଆସୁଛି ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଧୂଆଁଟା ଆସିକି ନାକରେ ବାଜିଲା ପାଣି ପଇଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ର ହେଉଛି ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ବାସ୍ନାରୁ ତ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଜିରା ଧନିଆ ଓ ଜମାଣିଆ ମସଲା ଏଇଟା ପଇଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଡବଲ୍ କରିଦିଏ ଟିକେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଘୋଡ଼େଇ ଆସିଲା ଚିକେନ୍ ମିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲା ମେଘୁଆ ପାଗ ଦେଇଦେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଏତେ ଖରା ହେଉଥିଲା ମେଘୁଆ ଘୋଡ଼େଇଲା ପୁଣି କାଳବୈଶାଖୀ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିକି ଖାଇବା ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଆଳୁ ପକେଇ ଦିଅ ଆଳୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆରେ ରୋଷେଇ ଶିଖୁଛୁ ଟି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ମୋ ପୁଅ ଅଧା ରୋଷେଇ ଶିଖି ଯାଇଛି ଆଉ ଅଧା ମୋଠୁ ପୁଣି ଶିଖିଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲେ ମୋ ପୁଅ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇଯିବ ମୋ ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ ହଁ ଟି ପୁଅ ବାପ ପୁଅ ମିଶିକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିକି ପୁରା ଚିକେନ ମଟନ ମାଛ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଖେଇବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି କାଳବୈଶାଖୀ କୋଉ ସମୟରେ ବି ହେଇଯାଇପାରେ ତା ଭିତରେ ମସଲାଟାକୁ ଭଲସେ କଷେଇକି ଆମର ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା ମସଲାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମୋକି ବାସ୍ନା ଆସୁଛି କାହିଁକିନା କାଠ ଜାଳରେ ରୋଷେଇ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ଦେଶୀ ବାସ୍ନା ନିହାତି ରହିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି କଷାକଷି କରିକି ଜଲ୍ଦି ବନେଇଦେଲେ ଭୋକ ହେଲାଣି ପୁଅ ଭୋକ ହେଲାଣି ତତେ କେତେ ଭୋକ ହେଲାଣି ହାତରେ ଦେଖେଇଲୁ ଏ ବୋପା ମା ସାଙ୍ଗମାନେ 2.5 କିଲୋ ଚାଉଳର ଭୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପୁଅକୁ ଘୋଟି ଆସିଲାଣି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କୋଉ ସମୟରେ ବି କୁଇଣ୍ଟାଲେ ଚାଉଳର ଭୋକ ମୋ ପୁଅକୁ ମାଡ଼ି ବସିବ ଆଉ ପୁଅକୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳର ଭୋକ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିତରେ ମତେ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳର ଭୋକ ମାଡ଼ି ବସିବ ମୋ ବୋଉ ରୋଷେଇ କରିକି କୋଉ ତାରା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦବ ସେଇ 0.5 କିଲୋ ଚାଉଳରେ ଥାଉ ଆମ ଭୋକଟା ଏ ଭଗବାନ 5 କିଲୋ ଚାଉଳରେ ଭୋକ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳର ଭାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇଦବୁ ଯେତିକି ଭୋକ ହେଲାଣି ସେଇ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ନେଲେ ଆପଣ ସବୁ ବୁଝିଯିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ବୋପା ମା କେଡେ ଜୋରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଆସିଯାଉଛି ମାଡ଼ିକି ମୋ ଆଡେ ଏ ଯୋଉ ପବନ ହଉଛି ପୁଅ ଆଉଛି ରେଡି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡିଓ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଥାନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପୁରା ଖାଇବା ପିଇବା ମସ୍ତ ଅଛି ରେଡି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଖିଲା ଖିଲା ପୁରା ଜିରା ରାଇସ୍ ଚାଉଳରେ ଭାତ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଓ ପୁରା ଗୋଟି ଭାତ ହେଇଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସ୍ତ ଭାତ ରେଡି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହଳିଆ ହରଡ଼ ଡାଲି ଓ ଭାତ ଉପରକୁ ଆସିଗଲା ରେ ତା ଜମିଲା ଆଜି
पुअर भी ये रहा मत आउ टे डाली ओके पुआ को दे दे आउ टे नहीं जा ओ साइट रे गला और रेडी पूरा ओके हो गला चलतु एवं अंडा कषा आनिबा एठी हमरा आंब पियाज लुण पूरा स्पेशल आंब पाचिला आंब तो देखि पारथि मस्त अंडा झोलटे होइछि बढ़िया बास्ना आछि वाओ तो चलतु अंडा झोल गला वर्तमान खाइबा पीबा आरंभ करिया ओ स्पेशल पूरा जूसी जूसी आंब सांग माने पूरा मीठा रे भर्ती टोटाल ऊपर डायबिटीज ही जाको खाइले तो सांग माने चलंतु आ लेट करबेनी जल्दी जल्दी भात को गुळे की सादा डाली संगे रे उडे उडे खाइबा को खुशी तो खाओ बाहुबली भाई पियाज ओ मजा आला को कौन कहूना किसी केमती जी भला भल जी कौन करछ बर्तमान भात रे मसरे केसर केसर कौन करछ बुलुची मजा लागिबो केसर ओ झोल पूरा एक नंबर रही एक क्लास पूरा पुओ आंब टे खाइल केन लागुची ओ चमत्कार तो सांग माने देखले तो देसी स्टाइल रोषे बास करी खाया पीवा मस्त भाग आम करूँ पूरा नंगा टेस्ट होती पुओ गोटा बड़ बाइट नहीं देखलु पूरा गुड़े की नंगा बाइट गोटा ने ओ पूरा मो बाइटा देखो पूरा जबरदस्त बाइट बबल लगुच तो खिया पे सारी कथा सांग माने बर्तमान आम खिया पिया सारी देचु एवं एथे सब जंगल भितर नड़िया गछ अच्छी सांग माने हठात नड़िया जोरदार है कि दि चार्टा पइला मु चलली जंगल भितर नड़िया खोजिया देखते मुझे आज केते नड़िया कलेक्शन करछि जंगल भितर तो यही जंगल भितर कुआड़े पइला मु देखुछि कलेक्शन करबा तो भारी जोरे जंगल होइछि सांग माने बड़ बड़ साप मध्य जंगल भितर अछंती तो देखिकी बागेई सागेकी नड़िया खोजिया पड़िबो न नहीं जो भलिया साप अछंती गोटा गिली जिवे एठी पड़ी सांग माने भाई रे केड़े केड़े कंटा गछ अछि सांग माने देखंतु गोटे वर्तमान जंगल भितर नड़िया कलेक्शन कर देछि आउ कुआडे पइला ए भाई रे तो सांग माने जो भलिया सब जंगल है बेसी भितर को मु जीविनी मते भय लागुछि तारे एठी पड़ी ताल बरडा नाई नरिया बरडा तो सांग माने देखंतु आउ गोटे पाइगली नड़िया दीटा नड़िया हो गला तो चलंतु बेसी भितर को जीवानी जंगल अच्छी सांग माने देखंतु वर्तमान दुई दुईटी नड़िया कलेक्शन कर देछि जंगल भितर तो चलंतु वर्तमान जंगल भितर बाहरी जिया जदि वीडियोटी भल लागिला लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया केही भूलिबेनी तो चलंतु देखा नेक्स्ट एक ब्यूटीफुल ब्लॉग रे आज पे एतिकी रहले जय जगन्नाथ।